जगन्नाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधारानी की हरि आनंद की हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
कन्हैया भगवान की श्री कृष्ण से चरणारविंदे समर्पण वस्तु माँ दशमूर्ति आगे प्रभावर्ती जो प्रकार भाव कथबार्ता करुले निजर गीता पट नापी उपस्थित होती माँ दशमूर्ति पाखे कन्हई की देखी कौन हो गले आश्चर्य हो गले कहले कन्हई ठीक ये समय आउ गोटे गोपाल आस कहते कन्हई तू आसिक एठी अच्छु पूरा मो घरे खाऊल पड़ेलु माँ यशोदा पुणी आउ जड़े कहले जाइन यशोदा मत खुआईदेला निजे खाइला मो हाथ भाई पड़े यशोदा शुणु आउ जड़े आसिक कहला मो घरे पशिया मुझे गोड़े पलि आसला कृष्ण छिड़ा आई माँ कानिकी धरिकी माँ कानी धरी कृष्ण छिड़ा आई कहले माँ देख यशोमती माँ कहते कहले मो कृष्ण कौन भगवान के समस्त मो पाखे तो अच्छे सी कुछ मो घर सी कुछ रहुनी खाला सी सब खुआई दूसरा ये सब बाचड़ाई कौन तो सब गुड़िक मिछुआ भगवान कृष्ण कहले माँ मो ना एत गोटे अभियोग कर कौन भी जान ना कौन भी रूप ना माँ ये जो चोरी केस मो ना धरुंट मुझे बड़ हेबी मत कहीं झील देवे बोल अनेक बार चोरा किए दब समस्ते आज अनाऊँच एकाकार हो जाए समस्या आज समस्त आज आनंदास रोच कौन कहले केते छंद जाने लो सही केते छंद जाने लो সেই নন্দ রাজার রাখি কেতে ছন্দ জানে নন্দ রাজার রাখি কেতে ছন্দ জানে অন্তিকে মেলা বলি যাহা তো ভাবুছ মেলা বলি छोट पिला भावुलु ये गोटे एड़े छोटिया सी कौच मो घरे सी कौच मो घरे सी कौच मो घरे इत्यादि इत्यादि कहला भी आहरी कौन कला जान एत बड़ बकासुर पाटी को चिरिकी मारी यही छोट पिला छोट पिला कौन हम यार बहुत गुण अच्छी एवं माधव पाखे कृष्ण ढाई गोपाल माने आनंद मैंने कृष्ण गोटे कृष्ण अर्थ कौन आज्ञा कृष्ण जे कर्षयती स कृष्ण जे रूप गुण पोशाक परिधान कथबार्ता कम जे अन्यर मन को आकर्षण करे सी है कृष्ण बलराम से कृष्णकर झुलन यात्रा होती यही कृष्णकर आकर्षण केते बाटू केते किए कौन पड़े जाऊँ किए श्रीक्षेत्र जाए किए बड़ आमर ये रास बिहारी पाखे रोचे विभिन्न पाखे पहुँच जाऊँ ये कृष्णकर यही प्रकार आकर्षण जो आज समस्त आम एकाठी जाइए कथा सरला समस्ते जेझा घर को गले घंटी बाहर को आसिले घंटी कथा बुझापे आसिले पचारे घंटी ना दिया ना ते मना कर बाजबुनि ते मना कर बाजू तू कहीं बाजिलु ना प्रभु आपण कहतु जे आपणकर कौन कार्य घंटी बाजे ना ना बाजुची आरती जदि समय घंटी न बाजे आरती हम मणई समय घंटी मणई हम नैवेद्य बेले बाजे नैवेद्य हम फूल टे चढ़ेले घंटी हम ना ना ताले प्रभु केमी आपड़ आगे निजे नैवेद्य कर रही तेणु आप जो दंड देवे दिखाते मोर कहबार किसी ना आप जो दंड दिखाते स्वीकार करेंगे से कौन प्रभु कले तू स्वतंत्र आज तू नपणी हांडी पाखे बंधाई कि आज तुम स्वतंत्र करदेली
ମୋର ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଘଣ୍ଟିଟି ରହିବ। ମା ମାନେ ଏ ଘଣ୍ଟିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଜାଣିଥିବେ। ପରଶୁରାମ ଘଣ୍ଟି ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ଆସନ୍ତି ନା, ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଭାରି ମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଭାଷା ରଖିବେ ନା କାହିଁକିନା ପରଶୁରାମ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିଲେ 21 ବାର ସୃଷ୍ଟିରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରମାନେ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ବା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଘଣ୍ଟି ଥିଲେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଆଗରୁ 100ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଟି ବଜାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିଶାପ ବି ପାଇଯିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଦେବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବେନି ମନେ ସ୍ଥାନକୁ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ କିଏ କଲେ କ'ଣ କିଏ ଟିକେ ସମାଳି ଯାଇପାରିବେ ଦେବତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଠାକୁର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ କଲିଙ୍ଗି ବେଲେ ସଦୃଶ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟି। ଯଦି କଲିଙ୍ଗି ବେଲା ବାଜ ତଳେ ବଜାଉଥିବ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ କି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ବଜାଇବ, କ'ଣ କି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟିଟି ବଜାଇ ଦେବେ ଚଟିକି ସେ ଅନେଇବେ, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଅନେଇବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲଗେଇ ବାଡ଼ଉଥିବେ, ଘଣ୍ଟି ପୁଣି ବଜାଉଥିବେ ଆବାଜ ଦେଉଥିବେ, ଲାଗିଯିଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପୁଣିର ମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ସେ ଲାଗିଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଯେ ପ୍ରଳୟ ବା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହୁସିଆରରେ ରହିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେବେ ଘଣ୍ଟିରେ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଘଣ୍ଟିରେ ହାତ ମାରିବେ ତା ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋଉଟା ଜମିବ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ମନେଇ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ବାଜିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ମନେଇ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଘଟିବେ, ବାରମ୍ବାର ଘଟିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଜା ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ।